Salam alaikum, bonjour à tous. Je viens avec vous avec une nouvelle recette qui s'appelle Paris-Brest. Herkese selamlar. Size Fransa'ya ait olan özel bir tatlıyla geldim. Adı Paris-Brest. Une fois l'avoir réalisé, vous allez pouvoir être fiers de vous. Yaptıktan sonra kendinizle gurur duyacaksınız. Size tavsiyem tüm aşamaların malzemelerini tezgahta hazırlayın. Avant de commencer, je vous conseille de mettre tous les ingrédients de chaque étape sur votre plan de travail. Pour commencer, griller nos noisettes à 180 degrés pendant 10 minutes au four. İlk olarak fındığımızı 190 derecelik fırında 10 dakika kavuralım. Bir tavaya şekerimizi ve suyumuzu ilave edip kaynatalım. Dans une poêle, faire bouillir l'eau et le sucre. Fırında kızartmış olduğumuz fındıkları tavamıza ekleyelim. Incorporons nos noisettes grillées au four à notre mélange au sucre. Toz şekerimiz toz haline gelene kadar fındıklarımızı sürekli karıştırarak pişirelim. Continuez de remuer jusqu'à que le sucre ait un effet sablage. Aynı bu şekilde olması lazım. Voici ce qu'est un effet sablage. Une fois le sablage terminé, laissez refroidir complètement avant de les mixer dans un robot coupe. Fındıklarımızı ocaktan alıp tamamen soğuduktan sonra fındık ezmesi elde edene kadar robottan geçirmeye devam edelim. Mixez nos noisettes jusqu'à obtention d'un praliné lisse. İlk aşamamızı bitirmiş bulunuyoruz. Première étape terminée. Nefis bir krema için gelelim ikinci aşamaya. C'est parti pour la deuxième étape pour une onctueuse crème mousseline. Bir tencereye sütümüzü ve vanilyamızı ekleyelim. Dans une casserole, mettre le lait, les graines et la gousse de vanille. Ve son olarak toz şekerimizin yarısını ekleyip ocakta ısıtalım. Enfin, ajoutez la moitié du sucre et faire chauffer à feu doux. Bir kaba 4 yumurta sarımızı ve geriye kalan toz şekerimizi ilave edip beyazlaşana kadar çırpalım. Dans un récipient, mettre nos 4 jaunes d'œufs plus le restant du sucre et mélanger jusqu'à blanchissement. Puis incorporer la maïzena ve nişastamızı ekleyelim. Isınmış olan sütümüzü yumurta sarılarının karışımın üstüne bir kısmını döküp karıştıralım. Versez une partie de notre lait tiède sur notre mélange puis bien mélanger. Bu karışımımızı tekrar tencereye döküp ateşte krema haline gelesi kadar pişirelim. Une fois après avoir bien mélangé, versez notre mélange dans la casserole puis faire cuire à feu doux jusqu'à épaississement. Une fois épaissi, laissez refroidir et réservez pendant 1 heure au frigo. Koyu haline geldikten sonra soğumaya alalım ve 1 saat buzdolapta bekletelim. Pendant ce temps, je vous conseille de faire la troisième étape et de revenir compléter la crème une fois refroidissement. Size tavsiyem krema soğuyasıya kadar siz 3. aşamaya geçip bitirdikten sonra tekrar kremanızı yapmaya devam edebilirsiniz. Tamamen soğuyan kremamızı 5 dakika mikser yardımıyla çırpalım. À l'aide d'un mixeur, mixez notre crème totalement refroidie pendant 5 minutes. Puis ajoutez notre beurre pommade en 3 fois. İyice yumuşayan tereyağımızı kremamıza 3 aşamada ekleyelim. Püf noktası mikserimizin en düşük ayarda çırpmaktır. Faites très attention à mixer à bas vitesse avec votre batteur électrique. C'est très important pour la mousseline.
Son olarak fındık ezmemizi karışımımıza ilave ederek mikserin en düşük ayarında çırpmaya devam edelim. Pour terminer, incorporez notre praliné au mélange puis mixez à bas vitesse. Voilà que la deuxième étape vient de se terminer. Réservez notre crème au frais. İkinci aşamamızı da bitirmiş bulunuyoruz. Kremamızı serin ortamda muhafaza edelim. Dans une casserole, mettre l'eau, le lait, le sel et le beurre. Puis laisser le beurre fondre à feu doux. Tenceremize suyu, sütü, tuzu ve tereyağımızı ilave edip tereyağımız kısık ateşte eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya bırakalım. Laissons bouillir. Une fois bouilli, retirez du feu et incorporez notre farine mélangée jusqu'à obtention d'une pâte. Kaynayan karışımımızı ocaktan alıp unumuzu ilave edip hamur hale gelene kadar karıştıralım. Tekrar ocağa alıp hamurumuz yapışmayana kadar pişirelim. Remettre notre pâte au feu et faire cuire jusqu'à ce que ça ne colle plus sur les côtés. Versez notre pâte dans un récipient puis ajoutez les œufs battus en 3 fois. Hamurumuzu bir kaba alıp çırpılmış olan yumurtamızı 3 aşamada ekleyip hamurumuza yedirelim. Pendant ce temps, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes si ce n'est pas encore fait et de liker mes vidéos si vous appréciez mes recettes. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz yeni videolarımı görebilmek için abone olmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenilerinizi eksik etmeyin. Hamurumuzu sıkma torbasına aktaralım. Versez notre pâte dans une poche à douille. À l'aide d'un compas, tracez des cercles sur le papier cuisson puis pochez sur le traçage. Yağlı kağıt üzerine bu aletle yuvarlaklar çizelim. Türkçesine adını bilmiyorum. Bilenler varsa yorumda yazsın. Bu şekilde ilk halkalarımızı yaptıktan sonra ikinci halkamızı içinden tekrar yapalım. Pochez le deuxième cercle tout au long à l'intérieur. Pour terminer, pochez le troisième cercle sur les deux premiers en haut pour former le chapeau. Son olarak üçüncü halkamızı hamurlarımızın üstünden yapalım. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp yaprak bademlerimizi serpiştirip 180 derecelik fırında alt üst iyice kızarana kadar pişirelim. Une fois après avoir badigeonné avec un jaune d'œuf, recouvrir avec des amandes effilées, puis enfourner à 180 degrés et faire cuire jusqu'à qu'elle soit bien dorée. Voici notre pâte qui est bien cuite et bien dorée. Hamurumuz çok güzel bir şekilde kızarmış. À l'aide d'un couteau, coupez en deux notre cercle. Bir bıçak yardımıyla halkamızı ortadan ikiye bölelim. Soğuk olan kremamızı tabanına ilk kat olarak sürelim. À l'aide d'une poche à douille, garnir notre pâte à choux d'une première couche de la crème froide. Puis ajouter une deuxième couche en formant des ronds.
Tekrar ikinci tabakımızı halka şekli yaparak kremamızı ilave edelim. Üst kısmını kapatıp pudra şekerimizi serpiştirelim. Une fois après avoir déposé le chapeau sur la crème, saupoudrez de sucre glace. Et voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. İnşallah yaptığımız pastayı beğenmişsinizdir. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.